आरिफ हुसैन मलिक की आज अहमद अरशद महमूद जसरा जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में जो दरख्वास्त ज़मानत लगी थी, आरिफ हुसैन मलिक की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। आरिफ हुसैन मलिक पुलिस को चकमा दे के कचहरी से फ़रार हो चुके हैं। अगर ये वाकई ही कानून पसंद शहरी होते तो ये सरेंडर करते, पुलिस को सामने जाके पेश होते और कहते जी आप बेशक मुझे गिरफ़्तार कर लें, क्योंकि इन्होंने एक तरफ ये भी केस किया हुआ है कि जो चेक है उसके ऊपर मेरे साइन नहीं है। लेकिन आज जब इनकी जो बेल है वो खारिज होती है तो यह वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। भी देंगे जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, ये बैरिटोन में माइक्रो के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन दोबारा से बात करेंगे पैराडाइम बिल्डर डेवलपर्स पैराडाइम पाकिस्तान के ऊपर। उनके जो मालिक हैं आरिफ हुसैन मलिक, उनके चर्चे पाकिस्तान के कई शहरों में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। कहीं पे इनको अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है और कहीं पे इनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। आपको मालूम है आरिफ हुसैन मलिक की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अहमद अरशद महमूद जसरा की अदालत से उनके ख़िलाफ़ एक चेक डिज़ाइनर का मुकदमा था 88 लाख रुपए का। मिर्ज़ा तालिब हुसैन है जिन्होंने थाना सियाला में मुकदमा दर्ज करवाया था, उनकी ज़मानत खारिज हुई, वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आज प्रोग्राम में आपको कुछ और इफेक्टिव्स भी बताऊँगा जिन्होंने हमारे से रब्ता किया है। लेकिन कल के प्रोग्राम में हमने इजाज़ नूर साहब के मुतल्लिक जो कहा था कि वो इससे कबल जेल में रह के आए हैं, तो उसके ऊपर इदारा उनसे माफ़ी का तलबगार है, क्योंकि वो जो हमें सोर्सेज से मालूमात मिली थी तो हमने वो बता दी, लेकिन उसका क्रॉस जो चेक किया गया था तो ऐसी कोई बात नहीं। तो इजाज़ नूर साहब के मुतल्लिक जहाँ तक बात है तो उनसे हम माफ़ी के तलबगार हैं, इदारा उनसे माफ़ी का तलबगार है और इस बात की सख्ती से तरदीद करता है कि इजाज़ नूर साहब कभी भी जेल नहीं गए। लेकिन यहीं पे एक सवाल ये भी है कि इजाज़ नूर साहब को भी मालूम है पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वाले किस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। इजाज़ नूर साहब ने हमारे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि आप हमने जिस तरह ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांग लिया है। लेकिन इजाज़ नूर साहब क्या आप ये बताएंगे कि आपको भी मालूम है पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स किस तरह का स्कैम कर रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके ऑफिस के बाहर खड़ी हैं और उनका भी रेंट नहीं दिया गया। इसके अलावा जो प्रिंटिंग जहाँ से करवाई जाती है वो सुनने में आ रहा है कि वो भी जो प्रिंटर एंड पब्लिशर है वो भी आरिफ हुसैन मलिक के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। इजाज़ नूर साहब हैं, आपको ये भी मालूम है कि इन्होंने मानसेरा पैराडाइम मानसेरा सिटी के नाम से जिस तरह का स्कैम किया है, वहाँ पे ज़मीन कोई नहीं थी और फाइलें फ़रोख्त की जाती रहीं। फिर आपको ये भी मालूम है चक बेली खान रोड पे भी एक इन्होंने पैराडाइम के हवाले से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। पैराडाइम वर्टिकल गार्डन्स हैं कि कितने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं बयान करूँ। क्या इजाज़ नूर साहब को ये मालूम नहीं है कि आरिफ हुसैन मलिक के पास कोई लैंड नहीं है? आरिफ हुसैन मलिक सिर्फ हवाओं में बिज़नेस कर रहा है। आरिफ हुसैन मलिक सिर्फ जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है और उसके ऊपर उनको जो रेंटल दे रहा है कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनी रोटेशन है। उन्हीं का पैसा 2-3 माह उनको वापस लौटाता है और उसके बाद उनको लारे लगाता है, लपे लगाता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा। लेकिन यहीं पे एक और बात है कि जो पैराडाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स साहिबान मौजूद हैं, क्या उनको भी नहीं मालूम कि आरिफ हुसैन मलिक किस तरह का स्कीम कर रहे हैं? वहाँ पे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनका कल भी मैंने बताया था, क्या उन ब्यूरोक्रेट को भी नहीं मालूम? भुट्टा साहब उनका नाम है, पूरा मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मजीद हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। क्या भुट्टा साहब को भी नहीं मालूम कि आरिफ हुसैन मलिक टोटली एक फ्रॉड कर रहा है, आवाम को लूट रहा है? इसके अलावा आप देख लें कि बखर में एक सोसाइटी लॉन्च की थी आरिफ हुसैन मलिक में, उसके कई इफेक्टिव्स उन्होंने हमारे से रब्ता किया। लाहौर में इन्होंने इसी तरह का काम किया। फिर यहाँ तक कि जो इस्लामाबाद में एक और हाउसिंग सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन्स, उसके कुछ इफेक्टिव्स ने हमारे से रब्ता किया कि उनके साथ भी कोई प्लाट का लेन देन किया गया था, उनको भी लॉलीपॉप कराया गया। लेकिन यहाँ पे जब कल ज़मानत खारिज होती है, आज मैं आपको थोड़ा सा चेहरा बताऊँगा इस्लामाबाद पुलिस का, कि इस्लामाबाद पुलिस भी उसको पैसे मिलने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, क्योंकि आरिफ हुसैन मलिक स्टिल फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन रहता है, वो अपने सेल फोन्स भी इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो एक भांजा है मानम या मोनिम जो भी उसका नाम है, उसके साथ वो बहरिया टाउन के एक सेक्टर में है। इस बारे में हमें इत्तला मिली और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मिर्ज़ा तालिब हुसैन, उसने बहुत कोशिश की कि पुलिस को साथ लेकर जाए, वहाँ पे रेड करे, लेकिन पुलिस क्योंकि पुलिस को तो उसका लुकमा मिल गया था, इसलिए पुलिस वहाँ पे रेड करने से कासिर है। इस हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है मिर्ज़ा तालिब हुसैन, उन्होंने हमें कहा जी कि हम कल आईजी इस्लामाबाद के सामने पेश होंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी
محنت کی یہ کمائی تھی. 88 لاکھ روپیہ I-14 میں ایک پلاٹ کے عوض ہم نے عارف حسین ملک کو دیا تھا. اب اس نے چیک دے دیا اور ضمانت خارج ہونے کے باوجود پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی. کل جو IG اسلام آباد کو مرزا طالب حسین اپلیکیشن دیں گے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ اپلیکیشن میں لکھا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمیں ایک KP سے ایک نوجوان نے رابطہ کیا ہے. اس نوجوان کو بھی عارف حسین ملک نے 4 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا. وہ نوجوان ہمیں کیا کہتا ہے اس کا نام میں آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن اس کی ذرا یہ آڈیو جو ہے یہ آپ سن لیجئے. یہ آڈیو آپ کو بخوبی جو ہے وہ 4 لاکھ کا جو چیک ہے وہ بھی ہم چلا رہے ہیں, اور اس کے نیچے یہ جو آڈیو ہے وہ بھی چلے گی. یہ حارث ہیں, KP سے ان کا تعلق ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنیے گا عارف حسین ملک کے متعلق کہ اس نے کس طرح اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے. وعلیکم سر ایسا کام تھا کہ ہم نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی انویسٹ کروائی تھی, 1 کروڑ 10 لاکھ کی, جس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں دیا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اس پہ آپ کو پروفٹ بھی دیں گے جب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ بیریٹون میں مائکرو کے نام سے. تو ہم نے ان پہ وہ کروا دی ہے, گاڑی چیز بھی کر لی. انہوں نے ہمیں 4 لاکھ کے چیک دیا جو کہ ہمارا ریبیٹ بنتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جا کے 1-2 دن بعد جا کے ابھی کیش کروا لیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں 4 لاکھ کا چیک دیا تھا. تو ہم جب بینک گئے تو اس میں کوئی اماؤنٹ ہی نہیں تھی. تو پھر ہم نے ان کو جا کے دوبارہ کمپلین کی کہ سر دیکھیں. یہ جی حارث صاحب ہیں, KP سے ان کا تعلق ہے. ان کا مزید وائس نوٹ کل کے پروگرام میں ہم چلائیں گے. ہم آپ کو عارف حسین ملک کے متعلق بتائیں گے. منصیرہ سٹی کا جو اسکیم تھا اس حوالے سے بھی وہاں کے لوکل لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے. اس کے علاوہ چکری میں ایک انہوں نے پیراڈائم گرین سٹی کے نام سے جو ایک پروجیکٹ لانچ کرنا تھا, اس کی کیا سٹوری ہیں. پھر سب سے اہم بکر کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ عارف حسین ملک صاحب بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عارف حسین ملک صاحب جو بلونگ کرتے تھے بہت پور فیملی سے تھے, اور انہوں نے پیسے کی ہوس کی وجہ سے اب لوگوں سے فراڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے بہت کوشش کی عارف حسین ملک سے رابطہ کریں, لیکن الٹا انہوں نے ہمیں تھریٹ یہ کروایا کہ ہم آپ کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے. اگر پیراڈائم کا کوئی ایک فزیکل پروجیکٹ ہے جس پہ آپ نے ڈیلیور کیا ہو تو وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کے اوپر بھی آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے, آپ کے حق میں پروگرام بھی کریں گے. لیکن یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ورژن دینے کے بجائے آپ ہمیں تھریٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے. ہم نے تو بھی صرف ایک چیک ڈسانر کا کیس اٹھایا, ابھی تو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ایک اور کہانی بھی سامنے آئی ہے. ابھی تو اور بھی کئی مقدمات درج ہوئے ہیں. اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عارف حسین ملک کا جو شرافت کا پردہ ہے اس سے ہم وہ لبادہ ہم اتاریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہیں ان کے جو ایک گروپ لیڈر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح مراسم بنائے, پھر ان کو اپنے پروگرامز میں بھی لے کے جاتے رہے. بہت سی اور چیزیں ہیں کہ آپ مانسیرہ چلے جائیں, آپ پشاور چلے جائیں, آپ لاہور چلے جائیں, آپ بکر چلے جائیں, آپ اسلام آباد چلے جائیں, عارف حسین ملک کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہے. کل کے پروگرام میں مزید کچھ اصلیت بھی آپ کو بتائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.